स्टोरी चैनल 786 देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। स्नो वाइट और सात बूंदें। एक ज़माने में बहुत दूर एक शानदार महल हुआ करता था। इस महल में एक बहुत खूबसूरत महारानी रहती थी और इस महारानी की ख्वाहिश थी कि इसके घर एक खूबसूरत सी बेटी पैदा हो। सर्दी का मौसम था। रानी खिड़की के पास बैठकर कपड़े सी रही थी और अचानक उस महारानी की सुई चुभ गई। महारानी ने रुई से अपना खून साफ किया और उसी वक्त महारानी ने एक दुआ मांगी कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर एक बेटी पैदा हो जिसका रंग बर्फ जैसे सफ़ेद, जिसकी आंखें तारों की तरह चमकदार हों, जिसका दिल खुशियों से भरपूर हो। एक दिन महारानी की दुआ कबूल हो गई। उनके घर एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। उन्होंने अपनी बेटी का नाम स्नो वाइट रखा। साल यूं ही गुजरते गए मगर इनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं रुक सकी। रहमदिल रानी बीमार हो गई और कुछ ही दिनों बाद उनका इंतकाल हो गया। कुछ सालों बाद महाराजा की उम्र हो गई थी और वो कमज़ोर होने लगे थे। इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी करने का सोचा ताकि स्नो वाइट की अच्छे से देखभाल हो सके। बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। ये महारानी शक्ल से तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी साफ नहीं था। वो रोज़ाना अपने जादुई शीशे में देखती और उससे ये सवाल पूछती, शीशे शीशे मुझे ये बताओ कि कौन है सबसे खूबसूरत। और शीशा आगे से ये जवाब देता कि और कौन हो सकता है, आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं। महारानी ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुई। इस घमंडी महारानी के आते ही महल में सब कुछ बदलने लगा। इसकी हरकतों की वजह से महाराजा को बहुत बहुत नुकसान पहुंचे। इन मसलों को ख़त्म करने के लिए महाराजा को महल से बहुत दूर जाना पड़ा। घमंडी महारानी बहुत खुश हुई क्योंकि अब वो अपनी मनमानी कर सकती थी। साल पे साल गुजरते गए और स्नो वाइट बड़ी हो गई। अब वो बहुत खूबसूरत और नौजवान लड़की बन गई थी। कुछ ही दूर एक नदी में पानी बहते हुए एक शहजादे को स्नो वाइट की परछाई दिखी। उसने हैरत से आसपास देखा। उसे कोई नजर नहीं आया, लेकिन आसपास उसे कुछ परिंदे नजर आए। वो कुछ सोचने लगा और वहां से चला गया। एक दिन महारानी ने दोबारा जादुई शीशे से सवाल किया, शीशे शीशे मुझे ये बता कि कौन है सबसे ज्यादा खूबसूरत। जादुई शीशे ने कहा, अरे अब मैं क्या बोलूं, लेकिन स्नो वाइट तुमसे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो वाकई तुमसे बहुत ज्यादा हसीन है। जादुई शीशे का जवाब सुनकर महारानी को बहुत गुस्सा आ गया। महारानी अपने सबसे खास सिपाही को बुलाने लगी और एक खतरनाक तरकीब के बारे में सोचने लगी। फिर उसने अपने सिपाही को हुक्म दिया, तुम स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और इसका दिल निकाल कर मुझे ला कर दो। सिपाही महारानी का हुक्म सुनकर बहुत हैरान हुआ और फिर स्नो वाइट को महारानी के पास लाया गया। महारानी बड़ी खुशी से स्नो वाइट को बुलाते हुए कहने लगी, आओ आओ स्नो वाइट, मुझे लगता है कि तुम महल में बोर हो गई हो। जाओ जंगल में जाके थोड़ी ताज़ा हवा ले लो। मेरा खास शिकारी तुम्हारा ख्याल रखेगा। सिपाही स्नो वाइट को जंगल में ले गया। सिपाही को अब वो करना था जो महारानी ने उसे करने का हुक्म दिया था, लेकिन उस नर्म दिल स्नो वाइट को देखकर सिपाही को उस पर रहम आ गया और सिपाही ने स्नो वाइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो चाहता था कि स्नो वाइट दोबारा महल में लौटकर कभी ना जाए ताकि महारानी इस पर कोई जुल्म ना कर पाए। सिपाही स्नो वाइट को जंगल में छोड़कर सूरज डूबते ही महल में वापस चला गया। स्नो वाइट को घने जंगल में अकेले बहुत डर लग रहा था और वो एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई। स्नो वाइट सुबह पंछियों की आवाज़ से उठ गई
اور اس نے اپنے گرد چھوٹے چھوٹے پرندے دیکھے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ یہ سب پرندے سنو وائٹ کو پہلے ہی جانتے تھے۔ انہوں نے سنو وائٹ کو جنگل میں موجود ایک بہت ہی خوبصورت گھر کا راستہ دکھایا اور اسے اس گھر میں لے گئے۔ سنو وائٹ نے کچھ سوچا اور گھر کا دروازہ کھولا۔ گھر بہت چھوٹا تھا لیکن بہت گندا ہو رہا تھا۔ سنو وائٹ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ گھر آخر ہے کس کا، لیکن اس کے پاس اس کے علاوہ رہنے کے لیے اور کوئی بھی جگہ نہیں تھی۔ اس لیے اس نے گھر کی اچھے سے صفائی کی۔ گھر کی صفائی کرنے کے بعد سنو وائٹ کو بھوک محسوس ہوئی۔ پھر اس نے چھوٹے چھوٹے برتنوں میں کھانا بنایا اور بیٹھ کر سکون سے کھایا۔ اس گھر میں باقی چیزوں کی طرح بیڈ بھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ سنو وائٹ کو کھانا کھانے کے بعد نیند آنے لگی۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ پھر اس نے 3 بیڈ کو جوڑا اور ان پر سو گئی۔ وہ گھر 7 بونوں کا تھا۔ شام کو جب وہ کام کر کے واپس آئے، انہیں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ گھر بہت صاف تھا اور مزیدار کھانے کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سب بونے کھانا دیکھ رہے تھے کہ کھانے میں کیا پکا ہے۔ عادت سے مجبور ایک بونے نے کھانا دیکھتے ہوئے تھوڑا سا گرا دیا اور دوسرا بونا یہ سوچ رہا تھا، یہاں ہو کیا رہا ہے؟ وہ بولا، مجھے لگتا ہے یہاں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ یہ سارا کام کس نے کیا؟ دوسرا بونا جو کھانا کھا چکا تھا بولا، مجھے تو اب بہت نیند آ رہی ہے، میں سو کر اٹھوں گا پھر تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ سب کمرے کی طرف گئے۔ انہوں نے کمرے میں جو دیکھا ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ ایک خوبصورت لڑکی ان کے بیڈ پر سو رہی تھی۔ ان کی آوازیں سن کر سنو وائٹ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اتنے سارے لوگوں کو گھورتا دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ پھر سنو وائٹ نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بونوں سے کہا، میرا نام سنو وائٹ ہے، مجھے معاف کر دیجیے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ بونا بولا، تم بہت اچھی ہو، ورنہ تم کیوں ہمارے گھر کی صفائی کرتی اور ہمارے لیے اتنا مزیدار کھانا بناتی؟ اس بونے نے ایسا کہا اور پھر اپنے سارے بونوں کا تعارف کروایا۔ وہ خوشی سے بولا، ہم 7 بونے ہیں، یہ جولی ہے، اینگری، جیمزی، سلیمپی، ریپ اور میں ایز اور یہ لیزی۔ وہ سب ہنسے۔ سنو وائٹ بہت خوش تھی کیونکہ اب اس کے پاس 7 دوست تھے۔ پھر سنو وائٹ نے ان 7 بونوں کو اپنی پوری کہانی سنائی۔ بونوں کو کہانی سن کر بہت دکھ ہوا۔ پھر انہوں نے اسے اپنے ساتھ رہنے کا کہا اور سنو وائٹ مان گئی اور ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہنے لگی اور ان کی مدد کرنے لگی۔ ان کے دن بہت اچھے گزر رہے تھے، مگر یہ موج مستی زیادہ دن نہیں چلنے والی تھی۔ ایک دن اس گھمنڈی رانی نے دوبارہ شیشے سے وہی سوال کیا، شیشے شیشے مجھے یہ بتاؤ کون ہے سب سے زیادہ خوبصورت؟ اور شیشے نے جواب دیا کہ ارے اب میں کیا بولوں، لیکن سنو وائٹ تم سے بہت زیادہ خوبصورت ہے، وہ واقعی تم سے بہت زیادہ حسین ہے۔ مگر مہارانی کو یہ لگا تھا کہ سنو وائٹ تو مر چکی ہے۔ شیشے کا جواب سن کر مہارانی کو سپاہی پر بہت غصہ آیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سپاہی نے اسے دھوکہ دیا ہے اور پھر مہارانی نے خود یہ کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک اور خوشی سے بھری صبح تھی۔ سنو وائٹ خوشی خوشی سب بونوں کو کام پر بھیج رہی تھی۔ ان میں سے ایک بونے نے ساری وارننگ دوبارہ بتائی۔ سنو وائٹ، تم ہمارے اصولوں کو بھولنا نہیں۔ اگر کوئی اجنبی دروازے پہ آئے اور کوئی گھر پر نہ ہو تو دروازہ مت کھولنا۔ سنو وائٹ بولی، اچھا ٹھیک ہے ایس، پر تم لوگ زیادہ دیر نہ کرنا، جلدی واپس آ جانا۔ اور پھر سنو وائٹ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ وہ رات کے لیے کھانا بنا رہی تھی تو اچانک سے دروازے پر کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ سنو وائٹ ڈر گئی۔ سنو وائٹ نے پوچھا، کون ہے؟ ایس، کیا تم لوگ آئے ہو؟ باہر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی۔ میں ایک بوڑھی عورت ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی،
दरवाज़ा खोल दो, मुझे भूख लगी है। स्नो वाइट ने सोचा, ये तो बूढ़ी औरत है, ये मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगी। इसने ये सोचकर दरवाज़ा खोल दिया। बूढ़ी औरत बोली, ओ मेरी प्यारी बच्ची, मुझे खाने की खुशबू आ रही है, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे तुम थोड़ा सा खाना दोगी? मैं तुम्हें बहुत दुआएं दूंगी। स्नो वाइट इस बूढ़ी औरत को अंदर ले गई और उसे एक कप में सौंप दिया। बूढ़ी औरत बोली, शुक्रिया मेरी प्यारी बच्ची, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए रसीले सेब हैं, ये बहुत मीठा और खुश जायका है। स्नो वाइट ने जल्दी से उस एप्पल में से एक बाइट ली ताकि वो उसका जायका चख सके। जैसे ही उसने एप्पल से बाइट ली, वो अचानक से बेहोश हो गई। ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि वो घमंडी महारानी थी। एप्पल की एक बाइट में इतना जहर था कि स्नो वाइट ऐसी नींद सो गई जिससे वो कभी ना उठ पाए। इस पर महारानी अपने असली रूप में आ गई और जोर जोर से हंसी और वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब 7 बौने घर आए तो उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर गिरे हुए देखा। वो भागते हुए स्नो वाइट के पास आए। डोंग ने उस एप्पल को देखा। वो हैरानी से बोला, इस सेब में यकीनन जहर था और ये यकीनन उसी की चाल है। सब बोनों को बहुत दुख हुआ और फिर उन्होंने स्नो वाइट को एक बड़े से शीशे के अंदर डाल दिया। स्नो वाइट सोते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने उस बॉक्स को जंगल में ऐसी जगह रखा जहां उसके सारे दोस्त उसे देखने और मिलने आ सके। अचानक एक दिन शहजादा उसी जंगल में आया जहां स्नो वाइट सो रही थी। परिंदों ने उस शहजादे को देखा तो उसे स्नो वाइट की तरफ आने का रास्ता दिखाया। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि स्नो वाइट वही शहजादी है जिसकी परछाई उसने एक दफा नदी में देखी थी। स्नो वाइट उसके ख्वाबों की शहजादी उसके सामने थी। शहजादे ने स्नो वाइट को प्यार से एक किस दी। जैसे ही शहजादे ने उसे किस दी, उसी वक्त शहजादी को होश आ गया और घमंडी महारानी का जादू टूट गया। शहजादा स्नो वाइट को होश में आता देखकर बहुत खुश हुआ। उधर महल में सिपाही ने राजा को सारी बात बता दी। राजा को अपनी बेटी के साथ हुए जुल्म का पता चला तो उसे रानी पर बहुत गुस्सा आया। उसने सबसे पहले उस जादुई शीशे को तोड़ डाला और फिर उस पत्थर दिल महारानी को महल से बाहर निकाल दिया। स्नो वाइट अपने पापा के पास महल लौट आई। फिर स्नो वाइट और शहजादे की शादी बहुत धूमधाम से हुई और सब लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।